Yeda osoro Nyankopon emfa na ho odin ni tumi enka ye ho na o manager ni tumi ni ho kronkron embe cover ha se de be ya program ayi tumi ni ahodin ni nkunumudi bitimi aba ya ka hye Nyankopon die ni wonyam amempa oni adofo be pese bi no che asem kakra bi we ne bi na urade fa so ema me no ya brabo eyeso nkom na me no ya brabo enso ani wo Kristo mu ene me pese yedi nkomo kakra efa me no ya brabo so how be na ye fesi amane be na me no ye kom ene na me pese me no yedi nkomo kakra efa sa asemi ho eya wo hawo na wo kom no edruba bia na odi adane nkomodi edruba bia na abehe adesuo bi a eson na unhunu di esese woye enna metu ho di se ade biara ewo ebra Onyankopon wode ye Onyankopon bo osoro ni asase no awurade plane ne ansa na woye den awurade bebo asase ade biara Onyankopon ye biara wode breto ho se saa brewi na me ye wi saa brewi na me ye wi saa na etie onipa abrabo so enti na ma me pesa me no wodi nkomo kakrafa me no ya wabrabo so ankasara wabrabo so wa ohwe me na me ka ho asem onuadofo enne me pesa yedi nkomo efa ho how be na wo fesu abrabo mu anam be na wotu afa ho wanam wa wotu no edi aye ho na wotu anam afa but ugusu e complain wa brabo mu u complain se masoma bradi ma ye fasting ma bom paye but ma brabo no ma bia nsesa e wa brabo mu hwe ensesa wa brabo mu onuadofo bibi be sesa wate emempa bisi bibi be sesa pa wa brabo mu onuadofo o hwe me no me si emempa bibi be sesa anumrei o wagidie wo Yahshua ne din mu a ade bi be sesa wa brabo no enka sei da biara da awurade mbo nipa saawo onyame bo nipa no o plane ne ye ma onipa nyame nte se ye na jana ye na wo wuye wi a wo plane na ma ye se bia me ba no ekwa kosi ne sei o mfa ho wa wu awi o hwe na oduru onyanyin eduru mpempen so a wo na se se wo obra but Onyankopon de wonte sa wo bo nipa no awurade hwe ne fa wo nipa ho by day na simi no ye ho kwan adenti na ma ugusu complain abrabo mu adenti na ma ugusu complain awafi mu adenti na ma u complain awu mu adenti na u complain oyare mu adenti na u complain abrabo mu amano ma nyina ye basa wo abrabo mu de ekoso no sorry ma emeno na mu awurade wo bre e wade nyina mu nti be pesa bi no hwe asem no kakra na me fa so kasa kakra kyerew wa wo hwe mi na awurade enye bibi papa ma wo asankanfo enwoma no ye hwe 3 verses 1 going itra eye biensa nchemu ba ko ekono osi ade biara ewo ne bre a wo hye no na ebre wo ho ama adwuma biara osoro ase osi tu no osi awo wo ne bre na owuo wo ne bre wote e wo ne bre na de wote no etutu e wo ne bre okum wo ne bre na osa e wo ne bre mebuo wo ne bre na wosaye wo ne bre esu e wo ne bre na esere e wo ne bre ahon bode e wo ne bre na wosa e wo ne bre obo tugu e wo ne bre na obo anamua wo ne bre otuo wo ne bre na otuye ntintemu wo ne bre ohwehwe e wo ne bre na oyare wo ne bre osi nhweso e wo ne bre
na otuguo wɔ ne brɛ osuani wɔ ne brɛ na ɔpam wɔ ne brɛ nkɔmhyɛ wɔ ne brɛ na ɔkasa wɔ ne brɛ enti no mempɛ sɛ ɛnnɛ me ne wo kasa kakra ɛfa sɛdeɛ book of Ecclesiastes no declare ma me ne wo onyankopɔn yɛ adeɛ nyinaa fɛfɛɛfɛw na onyankopɔn bɔ adeɛ nyinaa no ɔyɛ Eden ntrom na onyame okan book of Genesis 1 na onyame bɔ ɔsoro nya asase na asase yɛ sakasaka na hwɛ ni so saa na Awurade bɔ wo wo ba asase so na hwɛ ni hwɛ nka wo ho ba deɛ wobɛnya yɛ nyinaa yɛ adom deɛ ɛka wo ho nyinaa yɛ adom aware yɛ adom awɔ yɛ adom ɛyɛ adom na nyankopɔn de ɛkyekyere wiase bu so hwɛ so ɛhwɛ wiase bɛpem nnɛ wo deɛ no te sɛ wo te adom no mu anadie mu na wo teɛ enti na ma wo complain by wo tie me na wo tie me pa tie asɛm no mu aba wo nuadɔfoɔ no ma bɛsesa wa brabɔ so ate ka sɛ amen pa san sɛ Awurade wo tie na wo tie no Awurade tie ɛma wo ate Yesu yahyewa no wawu ama mprɛko pɛ Kristo ɔde honam no aba physically ɛbɛwu in the spiritual way physically yɛhunu sɛ wo hunu amane ɔpɛ sɛ wo hunu amane sɛ deɛ ɛbɛyɛ a nkonimdie bɛyɛ wo dea adeɛ biara esi wa brabɔ mu biara ɛyɛ onyame na ayɛ but mempɛ sɛ wo ka sɛ nti me yare nyame na ayɛ ana me yare nti metra mu akɔwɔ mu dabi sɛ deɛ ɛbɛyɛ onyankopɔn ahene ne bɛda adi ntra wo kan book of John 9 verse 1 going no kanya asuafo no beside Christ for going no wo beside Jesus sɛ Yahshua na ɛyɛ dan na papa yi ɛyare ɛda so ɛte hɔ bɛpem nnɛ na asama Yahshua no kan ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔsoro ahenni no bɛda adi ntra enti no ama saa ɛbɛyɛ dan ma wɔahunu Onyankopɔn awo no ɛyɛ easy ɛwɔ abrabɔ mu a wobɛyira fi mpo sɛ Awurade wɔ hɔ onya adwuma na woyɛ adwuma bi ɛbɛduru mpɛmpɛnsuo bi a ahantan ba bɛhyɛ wo nipa mu na wo nipa bɛyira firi Kristo akwan so Awurade dɔ ne mma onuadɔfoɔ wɔdɔ a nyame dɔ wɔ no fa saa dɔ no so na wo so nante saa dɔ no mu na Awurade nhyira wo onuadɔfoɔ a wotie mi wa wo hwɛ me eme mpa Nyankopɔn ɛka wo ho ɛyɛ ado bra wo sɛ Awurade Nyankopɔn ka me ho afɛ de me nsa me so bibi ma na ayɛ basa mabusuafoɔ ɛsɔre kuntua ma brabɔ abusuafoɔ no de wɔ sɔre because according of the Bible no kyerɛ sɛ book of James no 3 verse 6 going no sɛ takyerɛma yɛ ogya takyerɛma yɛ wiase wɔ nipa kwan mu takyerɛma na wokura no ɛno na wode dome wɔ nipa ɛno na wode hyira sɛ deɛ metumi de ahyira wɔ kasa afidi a me ne wo yɛ kasa wɔ so yi saa nso na abusua no binom plane bɔne ɛwɔ brabɔ mu but ɛnyɛ saa na Awurade aka no mmom ba mmom onipa su deɛ ante onipa mu na woda nadi aba wɔ brabɔ mu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wobɛkɔ amane mu na maka sɛ mekaeɛ sɛ ba mu sɛ maka sɛ bra a wɔbɔ no ɛte sɛ program no yɛ obi bɛka sɛ yɛ nkɔdu wɔmfa nkɔsi baabia broda wei nyame a wafrɛ no adwuma wɔmfa nkɔsi baabia obi so bɛka sɛ papa deɛ wayɛ adeɛ o sɛ deɛ wotimi abrɛ biara ɔnya brɛ ahobrɛaseɛ mu wɔkasa kyerɛ yɛn obi so bɛtumi aka nti no deɛ wɔdome deɛ wɔbɛdome but ɛnyɛ deɛ waka na Awurade ɛnyɛ deɛ wɔn aka na Awurade aka na deɛ Awurade aka no sɛ adeɛ nyinaa wɔ ne brɛ woyɛ deɛ no wontena mu da biara da onuadɔfoɔ awadeɛ na obi abɛha yi baabi pɛ sɛ wɔsɛ wawadeɛ no ɛwɔ ne brɛ na wobɛfiri mu but me se ɛwɔ ne brɛ na ɛsɛ sɛ wotena ho sɛ wotwɛn sɔre na yɛ mpaebɔfoɔ kanya wo ho wɔ mpaeɛ mu sɔre ɛwɔ Awurade Nyankopɔn din mu na Awurade ɛngyew na Awurade ɛnyɛ ade foforɔ ɛwɔ abrabɔ so woka book of Ephesians na sesi na wɔka no wɔ hɔ nom sɛ wɔso yɛnyɛ honhom akofoɔ na yɛatumi adi deɛ ɛfiri ewiem ne asase ase ɛnyɛ yɛn honam ne mogya na ɛyɛ ahonhom bi na yɛne ɔmo fight nti deɛ ɛte wɔ abrabɔ mu no ɛwɔ brɛ ɛwɔ so wate ɛbɛkɔ ɛka na ɛda wo so no ɛka no bɛkɔ Yesu dim Awurade bɛyi afiri hɔ 2019 wɔ ayɛwura mu menta yɛwura mu February menta wɔ mu nyame bɛyɛ wo miracle wate onuadɔfoɔ adwuma no kɔ a yɛmfa wo yɛyi w'ani wɔ nyama afiri hɔ ana ade nti na ma wotietie sɛ yie
Adenti na ma wanya aban problems. Eye bre. But awurade pese wo fa saa kwanya so na hunu no. Enti ma wo pese me no yedi nkoma kakra emempa onuadofo. Awurade no tie awurade a Nyankopɔn do nipa, but onipa na ndo awurade. Ade na ndo awurade sɛ yi. Ade na tie awurade asɛm a wo tie a na abufu ahye wo sɛ yi. Ade na wakoma te saa onua, sesa wakoma wate. Akoma na ye Kristo dia. Awurade dodo. Enti na mo be wuche wo. Awurade wu asondua no mo. Ade enti ma wo tie ka sɛ Eli Eli lama sabakatani. Mawurade ade na waide. Wajai mi. Ade na wapamiye. Awurade mpawo. Eye brintla. Awurade pese de wo kom no. E ba sa se de be ya wo be hu na awurade. Me mama de mu na awurade de frɛ me. Because nyame pese wo frɛ me se ntimi nye because me hwɛ me ho a me se me nye obi a me nim kasa. Na me ntimi kenkan me ntimi nya hwe. Ba na awurade ka kyerɛ me se won na bo me na ade nti na ma me ntimi nya o se me nya me ntimi. De awurade aka no be ba mu. Obeye famous onuadofo a wo hwe me. Awurade be pagya wo adwuma bɛn na wo pese wo ya afiwi. Wo pese wo ye bobo. De na wo pese wo ye, wo pese wo to dwom. De na wo pese wo ye, wo pese wo ye Nyankopɔn adwuma bi. Awurade be pagya wo afiwi wate. Aware bi na wo de wukunu ahye, wo ne be ma na hyehye ho awi. By atamfo abetram fimfiri, awurade be yina afiwo. Nkunumde be ya wo de onuadofo a wo hwe me. Na wabra bo no nkase da biara da. Nyame be hyira wate. Awo na wo hwehwe. Awurade de nsa be tachu na nkunumde be ya wo de wate. Yare be na da so. E be furu so akọ Yesu din mu. Atamfo be na wo ha wabra bo. Awurade be yi ne nsa furu so wate. And kabre be na wa hyehye wo sunsun mutia wo. E be sane, wan na de ko bosom so. Wan na lead wabra bo. Wan na control wo life. Ne bre aba Nyankopɔn be your life. Awurade be pagya ne nsa ato no so. Awurade be bre na se ama nkunumde aye wo de wate. Afiwi ani wonyam e wo ho man wate. Ani daso e wo ho man wate. Awurade dom. Na awurade go so ya ne foforo. We kyerɛ sɛ awie brɛ mu Nyankopɔn wodi ma pia bonte sɛ me meka nsɛm te sɛ ya. Na wo kyerɛ sɛ e bre na so. We kyerɛ sɛ onyame bre na so sɛ obɛya ne foforo wabra bo so. We kyerɛ sɛ awurade pɛ sɛ wo pagya wo. Ene me hwɛ asafo anyame de ma me wɔ Ghana. Na me hwɛ mrante a wo mu na nkanya e wo na bra bo so onyame djuma ma wotimi ho sɛ Nyankopɔn awie brɛ mu awurade pɛ sɛ wo nam bi ne mo so gibi ne mu. Wow hwɛ ne awurade bɛ nam so asesa obi wate. Obi de ne ha wo bɛbrɛ ɛbɛbrɛ wo soso bɛ hu nyame wo kokoro bɛ wura wo mu akasa kyerɛ nipa no ahu kwan ya sɛ wo fa so wate. Nyame de nyansa bi ba bɛ wura wo mu na ɔde wa move akɔba bi a wo hyira no wate. Sɛ de awurade yɛ me no saa na ɔbɛyɛ wo. Sɛ de awurade yɛ wo no saa na ɔbɛyɛ wo foforo. Sɛ de wo tie me no saa na wo foforo bɛtie na wayɛ den wasesa na wayɛ den na wayɛ nhyira. Asɛnkafo asɛm na aka wo ade nyina wɔ ne brɛ. Wadwuma no wɔ ne brɛ. Bibia wɔ ne brɛ. Kae so sɛ ebrɛ ɛwɔ hɔ ma ewuo. Kae so sɛ ebrɛ ɛwɔ hɔ ma yareɛ. Bibia wɔ yi no asase so biara ebrɛ wɔ hɔ ma. Wobɔkoro ma ebrɛ wɔ hɔ ma. Na wotan wɔ nipa ebrɛ wɔ hɔ ma. Adeɛ biara ɔbɛyɛ wɔ asase so biara. Hwɛ yie pa. Ebrɛ ɛwɔ hɔ ma adeɛ nyinaa. Nti die me yie ebrɛ wɔ hɔ ma. Me brɛ mu na me di kasa yi. Na me susu nsema mi ka manka ne yesu so a ebrɛ wɔ hɔ ma. Bibia ɔbɛyɛ wɔ asase so biara onuadofo ebrɛ wɔ hɔ ma. Ya me nhyira wo pa. Sɛ wati asɛm pate sisi. Ya me mfa so enjo soronko. Na wo yi nkom nya nyina mfro so na me mfa so enhyira wo. Na de ɛda wakoma so a ɛyɛ brɛ ɛma wo no. Awurade ma ne brɛ mu ma wate. Papa no awurade ma ne brɛ bɔne no ntwa mu nkɔ. Wotamfo bronsa ma wobɛtra omfinfini no awurade wonyi no mfiri hɔ. De wotra wadwumasɛm so, de wotra award so, de wotra wo school no so no awurade wɔmbrɛ sa nipa na asɛmfiri so nkɔ wɔ Yesu Kristo din mu. Yahshua Mashiach no wɔma wawade no mbrɛ ma fi wo yara. Wɔma wadwuma no mbrɛ ma fi wo yara. Wɔma onya yaresa afi wo yi. Menta ye wo mu yi, wobɛti asene sɛ obewie no ya nwene mfiri. Asikiri yare na wo mu ana. Ha obɛn na da wo so awurade yi mfiri so wate. Ɔnka wo na wo hyɛ wo dene. Me fa sa akwanya so achia me dofo nyina wa wohwɛ me obi biara wonim me de wonim me mpo ahoma wo pɛma sɛm no saa dan na wo be confirm wa kuma mu awurade mpagya na basa nhyira wo ento so wate na won koso mpagya wo na share ema ofoforo na ofoforo so nsanka sɛ de ɛbɛya awurade aso ne bituma agye no ɛbɛ hyɛ no nkwan wɔ abrabɔ mu na ama